हरसानि हर राजाखर आगोलनि भिआइपि रुट न स्नामजाकफानो बरजलानि सिमि दुर्गा चौमनि थांमनि लामा सालकिसा सिगां स्नामजाकमनि सालनि सालथामनि यागुलोनो नुगजाखा लामा हामया अंगै कलायमनि कक्तमानि बिसिंतै खरकसा आमजनि बर कक्सानानि थांगै शाखा लाइथानाय बिसि थामरंमै बरजलानि सिमि दुर्गा चौमनि फाइसिं थांलायसो ख्लायमनि लामा देरामुंगो खलायजाखनै फियाबा सालब्रुमनो आ लामातै थांलायसो ख्लायनानि नांगै दंगो स्मार्ट सिटीनि सामुं नुगै जलिजाक आमजनि दंगसं लुकुरनि सिमि रमै आ लामातै थांलायसो ख्लायनाय मालखौ सनायर আচ্ছা কতদিন ধরে এই রাস্তার ব্যবস্থা? 3-4 বছর ধরে করেছি এরকম ভাবে কাজ করলে তো ভালোই হবে, জনগণের উপকার হইব, সবারই উপকার হইব, ঠিক আছে না? যাওয়া আসা একটু সুবিধা হইব। কিরকম সুবিধা হইতেছে আপনারা? একদম চলাফেরা একটু আসলে গাড়ির মেনটেন্স বাড়তেছে। এই রাস্তাটা কোনখান থেকে? রাস্তাটা আপনার একদম নতুন পঞ্চবটি থেকে একদম দুর্গাচরণ ব্রিজ অব্দি একদম বাংলা চলে যাবে। সরকারের কাছে অনুরোধ রইল যাতে রাস্তাটা শীঘ্রই যাতে কাজ ধরে। राजाखर आगोलनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां।